Oh, praise the Lord. ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦେବଦତ୍ତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ସେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ କୁଶତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏ ହେତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଅବା ପାପୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପଥ ବିନଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଦରବାର ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆରାଧନା କରିବା। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरा रंग आता है, मन कर भेदी मुझे बताता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं उसे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में छोड़ कोई मेरा प्रभु मेरा बेटा। हालेलुया, 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, वो मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तेरे पूरी भक्ति तुझे की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं। तेरे पूरी भक्ति ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे, तेरा तेरा चेहरा तो सबसे निराला, हर पल तेरे सब चक्कर तुझमें गुजा, आत्मा करता जाऊं। तेरा चेहरा तो सबसे निराला, तो मैं हर पल ढूंढूं, तेरे सब तुझे खो जाऊं, तलाश करता जाऊं। तेरे इतना प्यारा है तू, तेरे सबसे अच्छा ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, कितना मधुर है तेरा वचन, तुझको जो चाहा तूने मेरे पास, जीवन भर इतना मधुर है तेरा वचन, तुझको तेरे कर तेरे ख्वाबों ने जो तेरे ख्वाबों ने सबसे अच्छा
धन्यवाद। अतः उचित द्वारा प्रभु को आराधना करिए। आगुटे काम तो सिस्टम मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु की आराधना यो भला है। मेरे मन प्रभु की आराधना यो भला है। प्रभु की प्रभु के द्वारा मेरे पास रहना प्यारे धन्यवाद। मांगुटे द्वारा प्रभु को गौरव करूँ जी।
धन्यवाद। धन्यवाद महिमा पाइबाकु तुमे एका योग्य प्रभु येशु धन्यवाद महिमा पाइबाकु तुमे एका योग्य प्रभु जीशु Hallelujah, 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 hallelujah. राजा मानंकर राजा तुम्हें प्रभु का प्रभु राजा मानंकर राजा तुम्हें प्रभु का प्रभु गौरव प्रशंसा पाई बापू तुम्हें योग्य प्रभु जीसु गौरव प्रशंसा पाई बापू तुम्हें योग्य प्रभु जीसु प्रेम भक्ति पाइबाकु सुभाषण कारण जगते तुम्हें कल सुजन प्रभु कल सुजन प्रेम भक्ति पाइबाकु सुभाषण कारण जगते तुम्हें कल सुजन प्रभु कल सुजन गौरव संभ्रम संभ्रम गौरव संभ्रम पाइबाकु तुम्हें योग्य प्रभु धन्यवाद महिमा पाइबाकु तुम्हें योग्य प्रभु जीसु हालेलुया 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 राजा तुम्हें प्रभु का प्रभु ओ राजा मानंकर राजा तुम्हें प्रभु का प्रभु गौरव प्रशंसा पाइबाकु तुम्हें योग्य प्रभु जीसु धन्यवाद महिमा पाइबाकु तुम्हें योग्य प्रभु जीसु हालेलुया 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 तुम्हें कल साधन काल बरी खुते होई बलिदान प्रभु बलिदान पापींकर मुक्ति तुम्हें कल साधन काल बरी खुते होई बलिदान प्रभु बलिदान गौरव संभ्रम 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 गौरव संभ्रम पाइबाकु तुम्हें योग्य प्रभु जीसु धन्यवाद महिमा पाइबाकु तुम्हें योग्य प्रभु जीसु हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद मते प्रथम थर जिम रे पार्टिसिपेट करा पाई सुयोग मिलथारु मु परमेश्वर को धन्यवाद करूची मो परिचय को मनोनीत करवा करिथवारु मु परमेश्वर को धन्यवाद करूची किछि बोले तिले मते क्षमा करिवे समस्त को प्रेज करो Praise the Lord, sister. धन्यवाद ये बहुत सुंदर स्वर टिके नेटवर्क प्रॉब्लम है तथापि लास्ट गीत सुंदर भाबरे आमे सुनी पाइलु धन्यवाद सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाबरे प्रभु आराधना कले धन्यवाद एई बळी भाबरे आगको प्रभु निमंते बढ़ंतु धन्यवाद एते बेले मु अनुरोध करे होस्ट आज्ञा को जदि किछि अनाउंसमेंट अछि ताहाले ता प्रकाश करे
रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल रे अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड अनुरोध रही जे चलित वर्ष अर्थात अक्टोबर मासरे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो चतुर्थतम गेट टुगेदर कार्यक्रम उटी नामक एक दर्शनीय स्थान रे अनुष्ठित हेबो वर्तमान रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम चली आम 2 दिन एकोमोडेशन फूडिंग 2400 टंका रखा जाइछि वर्तमान 1000 टंका रजिस्ट्रेशन फीस निया जाउछि जो 1400 टंका जो बाकी थिबो जून मास एवं जुलाई मास 1400 करिक 3 मास 3टी किस्ती रे रजिस्ट्रेशन फीस आदाय करा जाउ अछि आपण मान को हमें निमंत्रण करूछु आपण माने उक्त गेट टुगेदर कार्यक्रम रे आपण माने आसंतु परिवार सहित आशीर्वाद को प्राप्त करंतु आनंद को अनुभव करंतु अनेक लोक रजिस्ट्रेशन कर सारलेनी आपण माने जोगाजोग करिवे कमिटी रो प्रेसिडेंट प्रमोद परीक्षा आज्ञा को सहित डायरेक्ट जोगाजोग करिवे रजिस्ट्रेशन फीस तांको पठेई दे कि नाटी आपण माने नाटी आपण माने देई परिबे ए जो गेट टुगेदर रो सफलता निमंते आपण माने विशेष प्रार्थना करंतु जेपरि कि सफल ही परिबो प्रथम थर पई ओडिशा बाहर ए प्रकार कार्यक्रम करा जाउछि ओडिशा भितरे तो अनेक गेट टुगेदर होउछि किंतु ओडिशा बाहर एहा प्रथम थर पई तेणु जेपरि सफल ही परिबो सेथि निमंते प्रार्थना रे स्मरण करिबि धन्यवाद धन्यवाद आज्ञा अनाउंसमेंट प्रकाश कर आसंतु आम मध्य अछंती सत्यपान आनंद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज्ञा विनोद कुमार आज्ञा प्रेज द लॉर्ड मंजुश्री सिस्टर प्रेज द लॉर्ड हेलो आज्ञा हाँ प्रेज द प्रेज द लॉर्ड लॉर्ड प्रार्थना शुणतु रियल मिनिस्ट्री गेट टुगेदर रही ओडिशा बाहर ओटी नामक स्थान रे सुनिले आज्ञा हाँ 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 सेथि निमंते प्रार्थना करिवे आउ थरे प्रेमिका सिस्टर को मु अनुरोध करे आपनकर प्रार्थना अनुरोध जदि कहिदेबे धन्यवाद रो प्रार्थना ताले भलो हबो आमे प्रभु को धन्यवाद देबा तत्सहित कुहतु सिस्टर प्लीज प्रभु को धन्यवाद दियंतु हेल्थ कार्ड पाई प्रार्थना करुथिले हेल्थ कार्ड प्रभु जोगेछि दीटा मैरिज पाई प्रार्थना अनुरोध करथिली प्रभु सफल करुछि वर्षा हैनी किछि रानी पिठरे सफल करुछि प्रभु धन्यवाद देबी काली मो पुत्रांकर 29 वर्ष प्रभु नूतन आपद विपद रक्षा करुछि से बाहर जॉब करुछि से पुओ पाई प्रार्थना कर सुनिले तांकर हेल्थ कार्ड पाई हेल्थ कार्ड हे गला सेथि निमंते धन्यवाद देबे दीटा प्रार्थना रो अनुरोध रखिथिले बाहागर सेथि निमंते मध्य धन्यवाद देबे पुरार प्रभु आउ एक नूतन वर्ष देखा देले से बाहर रहउचंती सेथि निमंते प्रार्थना करिवे वर्तमान आमर मुख्य पर्याय आमे जीवा वाक्य मध्य को वाक्य आसीथिया प्रभुंकर दासी निमंते मध्य प्रार्थना कर प्रेज द लॉर्ड ठीक अछि पवित्र अति पवित्र परमेश्वर तुमर से ही प्रिय नामक प्रभु हमें धन्यवाद दौछु जो नाम द्वारा प्रभु आमनकर जीवन रे जो अनंत आशीर्वाद आनी थाए पुणी जो नाम रे द्वारा प्रभु विश्वास करने द्वारा परित्राण आम पाई था से ही नाम जीशुख्रीष्ण नाम पुणी स्वर्गर ऊपर बा पृथ्वी मध्य कौन से नाम क्या दिया जाए नहीं यही नाम एक पवित्र नाम
विशेष धन्यवाद दौछु आज बंचीछु ना मोर बल ना मो धर्म ना कर्म द्वारा प्रभु तो तुमरी से ही दया अनुग्रह द्वारा तुम जीवित मान मध्य तुम आमको स्थान देच से तुम से महान आमको धन्यवाद दौछु विशेषकर जो भौणी प्रभु जो प्रार्थना अली रखिंट तुम्हें तांकर प्रार्थना शुणी से प्रभु परिवार तुम बहुल भाव आशीर्वाद कर तांकर जो बाहा कार्य अच्छी प्रभु तुम्हें साहाय्य कर पुणे तांकर जहाँ भी आवश्यक रही प्रभु तुम्हें तुम्हें से जिहोवा इरे परमेश्वर जो इस्राएल को माने मिश्र प्रभु से माने कनान को आसुथिले दीर्घ 40 वर्ष पर्यंत तुम्हें आकाश मन्ना तुम्हें प्रदान थिलो पुणे प्रत्येक प्रभु जन जंगल मध्य प्रभु तुम्हें को सुरक्षा प्रदान करुथिलो तुमरी दया दृष्टि तांको ऊपर थिला प्रभु सही परमेश्वर आज तुम्हें समस्त तांकर जहाँ भार अच्छी प्रभु चिंता अच्छी तुम्हें प्रदान कर तांकर दुईटी जो पिला प्रभु जार बर्थडे अच्छी प्रभु प्रार्थना करू तुम्हें आउ धन्यवाद दौच प्रभु से पिला मान तुम अनुग्रह कल एपाई धन्यवाद दौच विशेषकर प्रभु जो रियल मिनिस्टर गेट टुगेदर जो फैमिली गैदरिंग प्रोग्राम अच्छी ऊटी रे आमे से प्रोग्राम पे प्रार्थना करूचु से प्रोग्राम रो स्पीकर्स प्रत्येक जो मैंने से प्रोग्राम को जीवे से यात्रा पथ को पुणे से समस्त कार्य प्रार्थना करुछु प्रभु तुम्हें सुंदर भाव तुले नियो बोली प्रार्थना करुछु एक अर्थपूर्ण प्रोग्राम पे तुम्हें साहाय्य करो पुणी से ही प्रोग्राम द्वारा प्रभु जो भली से माने आहुरी तुम ठारे प्रभु समर्पित हो पारे से तुम्हें साहाय्य करो पुणी आज जो तुम दास बा दासी प्रभु तुम वाक्य परिभाषण करेंगे आ से वाक्य जीवंत वाक्य प्रभु प्रार्थना करुछु से वाक्य प्रभु एक सामर्थ्य रूप से शक्तिशाली रूप से प्रभावशाली रूप जो आम पाखक आसीपर तुम दास को तुम्हें अभिषेक कर प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें कर्तृत्व कर पुणे आम समस्त को तुम्हें कथा कहो प्रभु तुम दया कर कृपा कर विशेषकर रियल मिनिस्ट्री को तुम्हें यही सेवा कार्य को तुम्हें आशीर्वाद कर अनेक लोक प्रभु जो भली यही रियल मिनिस्ट्री तुम्हें जोड़ी पारे ए तुम्हें प्रभु तुम्हें समस्त को प्रस्तुत कर धन्यवाद दौछु तो प्रार्थना शुणला बोली यही प्रार्थना तुम से ही त्राणकर्ता यीशु ख्रीष्ट ने मागुछु पिता आमीन धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद आसंतु वर्तमान वाक्य माध्यम को जीवा समस्त को अनुरोध करे टिके वीडियो ऑन करिवे ताहले भलो हबो वर्तमान हम मध्य अछंती प्रभु दासी सुलक्षणी की मामा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आपनकर समय आपण वाक्य माध्यम रे पढ़ाई नियो समस्त को अनुरोध करे टिके वीडियो ऑन करंतु सर्वप्रथमे प्रभु को धन्यवाद दिए कारण प्रभु अनुग्रह दया करी ए प्रातः काल मध्य प्रभुंकर लोक मानकर सहित ए सुंदर सहभागिता देली मध्य प्रभुंकर वाक्यरु पदे कथा कहिबा पाए ए सुंदर सुजोग होस्ट मानक द्वारा पाइली सेति विशेष विशेष प्रभु को धन्यवाद दिए मध्य होस्ट महाशय को मध्य हृदय कृतज्ञता जनाए एवं उपस्थित प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए नमस्कार मुझे दिन लोक स्मरण करी प्रभुंकर वाक्य रूपदे कथा कहिबा पाए मु वर्तमान आपण मानकर सम्मुख रे रही अछि
ମୁଁ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଅଛୁ, ପଢି ଆସିଅଛୁ, କହି ଆସିଅଛୁ, ସେହି ସକଳ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ଅତି ପରିଚିତ ବାକ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆମେ ଶୁଣିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଅଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ପଢିକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 25 1 ରୁ 10। ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଦଶ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ 10 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବ। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ଘେନି ବରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଓ 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ପ୍ରଦୀପ ନେବା ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ସହିତ ତୈଳ ନେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ନେଲେ। ବରଙ୍କ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଏହି ଦେଖ, ବର ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର, ଏପରି କୋଳାହଳ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଉଠି ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ତେଲରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଅ, କାରଣ ଆମ ଦୀପ ସବୁ ଲିଭି ଯାଉଅଛି। ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ତୁମ ଆମ ପାଇଁ ତ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କିଣି ଆଣ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ଲୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ କ୍ଲୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ସ୍वर्ଗୀୟ ପିତା, ତମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି ବାପା। ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦିନ ଧୂଳି ମନୁଷ୍ୟ, ତମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ତମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପାଇଁ ତମରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଇ ଆସୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ତୁମେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ସହାୟତା ମତେ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାରିବି। ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବାକୁ ପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ସେହିପରି ତୁମେ କୃପା କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ବାପା, ଆମେନ୍। ଶୁଭୁଛି ମା? ଶୁଭୁଛି? ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମେ ପାଠ କଲୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ସୁପରିଚିତ ଅଂଶ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଅଂଶକୁ ଜାଣିଛୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ଅଂଶକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇ ଦଳର କଥା, ଜଣେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜଣେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି। ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ସାଜସଜ୍ଜା ସମସ୍ତ ଏକ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିବେ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ତ ବାଜା ବଜେଇବେ, କିଏ ତ ନୃତ୍ୟ କରିବେ, କିଏ ତ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କଣ?
ବରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଗୃହ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଗୃହ ଭିତରକୁ ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଗତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଟିକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଦୀପକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାତ୍ରରେ କଣ ଥିଲା, ତୈଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ନେଇ ଯାଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ବା ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ। ସେହିଦିନ 10 ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ବରଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ରହିଗଲେ, 5 ଜଣ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଣିଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ତୈଳ ନଥିଲା, ତୈଳର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ତୈଳର ଅଭାବ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କର ବତୀ ଜଳୁ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ତୈଳ ସରିଯାଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ତୈଳ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୀପ କଣ ହବ ନାହିଁ, ଜଳିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୀପ ଜଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମମାନେ ବରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଲୁକ 12:35, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଟିବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କର କଟିବନ୍ଧା ଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ଯଦିଓ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ପ୍ରଦୀପ ଯଦି ଜଳିବ ନାହିଁ, ତେଲ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଠାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଟିବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ତାର ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣାର ତୈଳକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ତୈଳ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ତୈଳ, ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ତୈଳ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମିକ ତୈଳ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ବତୀଟି ଜଳିବ। ଯଦି ତେଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଲିଭିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ 30ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗୁଣବତୀ, ଗୁଣ, ଯଦିଓ ତା ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି, ତେବେ ତାର ବତୀଟି କଣ ହବ, ଜଳିବ। ଯଦି ଗୁଣ ନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ବତୀ ଜଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ଅପେକ୍ଷା ରହିବା, ଆମମାନଙ୍କର କଟିବନ୍ଧନ ଥାଉ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପକୁ ଆମମାନେ କଣ କରୁଥିବା, ଜଳାଉଥିବା। କାରଣ ଲୁକ 11:35ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅତଏବ ସାବଧାନ, ଯେପରି ତୁମର ଅନ୍ତରର ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଜ୍ୟୋତି ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ନ ହବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଜ୍ୟୋତି ଯେପରି ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆସୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ତୈଳକୁ ଆମମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ସଦା ସର୍ବଦା ଜଳୁଥିବ। ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ତୈଳର ଅଭାବ ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ତୈଳର ଅଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୀପ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସେହି ବରଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ, ଆମମାନେ ଦରାଣ୍ଡି ହୋଇଥାଉ। ତଦ୍ରୂପ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର
आत्मिक जीवन मध्य से आत्मिक तौलर अभाव हुए तेबे आमने से प्रभु जीशु को भेटी पारिबा नाही एवं आमने कौन करबा आमनकर आत्मिक आउ तौल नथिले सेही दीप जळिबो नाही। जोहन 1:12 लेखा जाइछि जीशु पुनर्बार लोक मानकु शिक्षा दे कहिले तुम्हे माने जगतर ज्योति जदि आमनक ठारे बत्ती अछि जदि आमनक ठारे तौल अछि जदि आमनक ठारे तौल जळुछि दीप जळुछि तेबे एही जगतर ज्योति करिबा पाए प्रभु आमनकु कोन करछन्ति मनोनीत करिछन्ति। प्रभु आमनकु मनोनीत करुछन्ति। जीशु कहउछन्ति तुमे जगतर ज्योति लोक माने शिक्षा दे कहिले मु जगतर ज्योति जे मोहर अनुगमन करे से केबे हेरे अंधकार रे भ्रमण करिबो नाही। जीशु कहउछन्ति मु जगतर ज्योति। जीशु पुनर्बार लोक मानकु शिक्षा दे कहउछन्ति मु जगतर ज्योति जे मोहर अनुगमन करे से केबे हेले अंधकार रे भ्रमण करिबो नाही। जीशु को जदि आमने हृदय मध्यरे धारण करूछु सेही पवित्र आत्मा को जदि आमने धारण करिछु सेही आलोकर पथरे जदि आमने गमन करूछु तेबे आमे सेही दिन सेही बरं को आमने साक्षात करबा को पारिबा। जदि आमनकर पाखरे तौल नाही तौलर अभाव अछि तेबे आमने भेटी पारिबा नाही। देख आमने प्रथम राजा बड़ी 4:1-7 जाई पढ़िले आमने जानिबा जेते बेले जणे दासी बा प्रभुंकर दास थिले किंतु से प्रभुंकर कोल को जाइथिले प्रभु के पढ़ी मत साहाय्य करिवे कि द्वितीय राजा बड़ी 4:1-7 जाए। के पढ़िवे कि ठीक अच्छे मु पढ़ुछि भविष्य हाँ पढ़ंतु। भविष्य वक्ता मानक पुत्रगणर भार्या मानक मध्यरु जणे स्त्री इलिशायଙ୍କ निकटरे क्रंदन करी कहिला आपणक दास मो स्वामी मरि अछंती पुणी आपणक दास जे सदाप्रभुଙ୍କୁ भय करुथिले ଏହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ମହାଜନ ମୋହର 2 ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଦାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେବାକୁ ଆସିଅଛି। ତହିଁରେ ଇଲିଶାୟ ତାହାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଣ କରିବି ମତେ କୁହ ଘରେ ତୁମ୍ଭର କଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ସେ କହିଲା ଏକ ପାତ୍ର ତୈଳ ଛଡ଼ା ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ ଯାଅ ବାହାରୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବାସୀ ଠାରୁ ପାତ୍ର आमने इस स्थान रे देखुछु जेते बेले जणे विधवा मां तांकर स्वामी प्रभुंकर सेवा करुथिले प्रभुंकर लोक माननकु आउ से आतिथ्य सत्कार करुथिले आमने प्रभुंकर लोक माने कहउछंती आउ जेते बेले इस्बेल रानी प्रभुंकर दास माननकु बद्ध करिबा पई चेष्टा करुथिले एही विधवा मांकर स्वामी आउ 100 जन लोकंकु गुप्त भाबरे लुचाए से माननकु अन्न देउथिले से माननकु प्रतिपालन करुथिले किंतु जेते बेले प्रभुंकर कोल को चली गले सेही स्त्री रा पाखरे आउ किछि नाही हुए तो ता स्वामी असुस्थ होइथिबे तांको निमंते समस्त अर्थ व्यय कर देइथिबे आउ सेही समय रे जेते बेले स्वामी चली गले दुईटी पुत्र आउ तांको पाखरे किछि नाही ऋणग्रस्त होइछंती साहुकार माने आसुछंती सेही दुईटी पुओ को नेबा पाए आउ दास करिबा पाए आउ उपाय शून्य से जाउछंती आउ इलिशाय दासଙ୍କ निकटକୁ तांको निकटरे जाउ पचाउछंती आउ मोरो स्वामी प्रभुंकर दास आपण जानंती किंतु से प्रभुंकर सेवा करुथिले प्रभुंकर लोक मानकर परिचर्चा करुथिले तो से सदा प्रभु को भय करुथिले किए सदा प्रभु को भय करथिले सेही विधवा दासींकर स्वामी सदा प्रभु को से भय करथिले किंतु से जेते बेले प्रभु तांको कोल को नै गले
ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଲିଶା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୈଳ ଛଡା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୈଳ ଛଡା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଗୃହରେ ଧନ ନାହିଁ, ତା ଗୃହରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତା ଗୃହରେ ସୁନା ନାହିଁ, ତା ଗୃହରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ଥିଲା? ତୈଳ ଥିଲା, ଆତ୍ମିକ ତୈଳ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଭାବ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୌଣସି ତାର ନିଜର ଲୋକ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇ ନଥିଲା, କି କୌଣସି ବଡ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଥିଲା, କି ଦୟାଳୁ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଇଲିଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦାସ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ତୈଳ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦିଓ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ନଥାଉଥିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ତୈଳ ଅଛି, ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତୁମର ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଠାରେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ତୈଳ ନଥାଇକି ଆମମାନେ ଯଦି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ସେହି ଆଉ 5 କନ୍ୟା ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ତୈଳ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଆତ୍ମିକ ତୈଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ତୈଳ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ତୁମର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଯଦିଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ, ତେବେ ଆମମାନେ ଆସିବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଦୀପ ଅଛି, ପ୍ରଦୀପ ଯଦି ଜଳୁ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ନାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ, ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦରାଣ୍ଡି ହେବା। କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ଶୈତାନର ଜଗତ। ଆମମାନେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମମାନେ ଯିବା ଗଲା ଅଗ୍ରସର ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ଅଛି, ତେବେ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଭେଟିବାକୁ ପାରିବା। ଆମମାନେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା ଜଗତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଢୁଳାଇବା, ସେଦିନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବରଙ୍କର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ସେମାନେ ଢୁଳା ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଢୁଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ। ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଲେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ତୈଳ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ସେହି 5 କନ୍ୟା ନ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ବର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ତେବେ ଆମମାନେ ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଠାରେ ତୈଳ ନଥିବା ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳେ ବର ଆସିଗଲେ, ଆସିଗଲେ କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ ହଉ ହଉ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳର ଅଭାବ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର ଆସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିଲେ,
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେତେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ବିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦ୍ୱାର ଫିଟୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକତା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୀପରେ ତଳ ନାହିଁ ବା ଜଳୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ, ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ, ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ। ସେଦିନ ସେହି 10 ଜଣ କନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଭେଟିଲେ, 5 ଜଣ ସେମାନେ ଭେଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ସମୟରେ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଆଉ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା ବେଳେ, କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯଦି ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 2:1-4 ଯାଏ ଆମେ ପଢିଲେ ଦେଖିବା, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପର କୋଠରୀରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଉପବାସରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଧ୍ୟାନରେ ସେମାନେ ସେଇ ଉପର କୋଠରୀରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ଆମେ ଖାଲି ବାହାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଉପର ରୂପ ଦେଖାଉଛୁ ନା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଦେଖାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରର ଅନ୍ତର ଯଦି ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କର ଲିଭି ଯାଇଅଛି, ତେବେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନକୁ ସେଇଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? କଥା କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏମାନେ ମାତାଲ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାତାଲ ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ, ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଜୀବନ, ଭଗ୍ନଚିହ୍ନର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଧାରଣ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହୁଁ, ଯଦିଓ ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ତଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ସେହି ମହାଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା, ସେହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
प्रभुंकर वाक्य आमको शक्ति प्रदान करे प्रभुंकर वाक्य आमको आत्मिक जीवन मध्य बढ़ाए प्रभुंकर वाक्य आमको सचेतन करे प्रभुंकर वाक्य तांकर पथरे आमको पढ़ाई निए सेथिबाय आमने प्रभुंकर वाक्य को अपना अपना हृदय मध्य संचय कर रखिबा एवं सही पवित्र आत्मार तळ को आमनकर जीवन मध्य धारण करिबा सेही दिन सेही विधवा नारी जेते बेले तार तळ थिला तार कोनोसी अभाव हला नाही से ऋण परिशोध करितिला एवं तार जीवन मध्य जहाँ आवश्यक चलिबा पाए से निजे चलिथिला ता पाखरे तळ थिला तळर अभाव नथिला जदिओ आमनकर जीवन मध्य तळर अभाव आत्मिक तळर अभाव होई जाए तेबे दीप कौन हो लिभि जीव भयंकर दिन आमनकर निमंते आसीजिव आमने अंधकार रे आमने दरांडी हेबा जदिओ आमने आलोक रे चलिबा पाई इच्छा करूछु से आलोकर प्रदीप रे आमने आउ जलिबा पाई इच्छा करूछु तेबे प्रभुंक निकट रे आपना आपना को आमने समर्पण करिबा सेही दिन जणे मांकर 10टी मुद्रा हजि जाइथिला किंतु ता पाखरे दीप थिला ता पाखरे दीप थिला से गुटी हजई थिला आज आमनकर जीवन मध्य केतोटी हजौछु तार पाखरे 10टी मुद्रा थिला मात्र तार पाखरु से गोटी मुद्रा हजि जाइथिबा जोगु से आलोक को व्यवहार कला से प्रदीप को व्यवहार कला से प्रदीप नेला से अंधकार बा हजि जाइथिबा आमनकर जीवन मध्य जदि कौन हजई देइछु आमने कोठारु आमने पाप करिछु आमने आज विवेचना करिबा ता पाखरे जेते बेले दीप थिला तळ थिला सेही हजि थिबा जिनिस को खोजिबा पाए पाइबा पाए से दीप जालिला एवं घर परिष्कार करिला जेते बेले घर परिष्कार होछि दीप जालुछि तेबे अंधकार विश्व कौन हो घुंची जीव एवं आमनकु आलोक प्रदान हबो जद्वारा आमनकर आलोक रे आमने गति करिबा एवं जहाँ हजेई देउछु आमने जहाँ छाड़ी देइछु जहाँ आमने भूली जाइछु जो विषय ने आमने पाप करिछु सेही विषय को आमने स्मरण करि पारिबा काहे कि जदिओ आमनक पाखरे अल्प तेल अछि तेबे आमने निश्चय ताहा प्रज्वलित करि पारिबा जदिओ आमनक ठारे तेल अछि तेबे पुनर्बार प्रभु आमनकु तेल तैल कौन करिवे दान करिवे आमनक निमंते सेही पवित्र आत्मा आमनक निमंते दान करिवे एवं आमने सेही प्रभु जीशु को कौन करिबा भेटिबा सेथिपाय आसु सेही दिन सेही कन्या माने निद्रा जाइथिले किंतु से माने आउ जाग्रत थिले प्रस्तुत थिले 5 जन सेथिपाय आमने प्रथम थेसलोनिकी 5:6 रे आमने देखुछु अतएव आमे माने अन्य लोक मानक परि निद्रित न हो आस आमने अन्य लोक मानक परि आमने निद्रित न हो हाँ सेही दिन जीशु ख्रीष्ट जेते बेले शत्रु हस्त रे समर्पित हेबा पाए जाउछंती सेही समय शिष्य मानकु कहउछंती तुमे जागी रही प्रार्थना करो आज विश्वासी जीवन मध्य जागी रही प्रार्थना करिवार आवश्यकता रही अछि अतएव आस आमे माने अन्य लोक मानक परि निद्रित न हो मात्र जाग्रत होई सचेतन रहिबा जदि आमने जाग्रत होई सचेतन होई रहिबा तेबे आमनकर प्रभु जीशु को आमे कौन करिबा भेटिबा आमनकर प्रभु जीशु को आमने भेटिबा से आसीबे बरबेशरे सेही दिन से महा समारोह सहित दूत मानकर सहित से आसीबे आमने की साक्षात करिबा पाए आमने सचेतन अछु आमने जाग्रत अछु आमनकर प्रदीप की जलुछि तेबे जाए आमने आपणा आपणार आउ प्रदीप को जलाए सेही बरम को आमने साक्षात करिबा को पारिबा प्रभु जीशु को आमने साक्षात करिबा जदि प्रभु जीशु को आमने
ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନାହିଁ ତେବେ ହାୟ ଆମେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସମୟ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ତଥାପି ଆମମାନେ ଏହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଯେପରି ଜଳଉଥିବା, ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା, ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଦ୍ରିତ ନ ହୋଇ ଜାଗି ରହିବା, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଛି ତେବେ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମମାନେ ଦରାଣ୍ଡି ହେବା। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୋରର ପରି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:2 ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ରାତ୍ରିରେ ଚୋର ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସିବ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଚୋର ପରି, ସେହି ଦିନ ଚୋରର ପରି ଆସିବ, ହଠାତ୍ ଆସିବ। ସେହି ଦିନ ହଠାତ୍ ଆସିବ, ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ବାଣୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ସତର୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଯେପରି ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ନିଦ୍ରିତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ତୈଳକୁ ଆମମାନେ ଜଳେଇ ରଖିବା। ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ତୈଳ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ତୈଳ ଲିଭି ଯାଇ ବତି ଜଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆମମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେହିଦିନ କେତେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ଡାକ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ। ଆମମାନେ ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ, ଆମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ସେହି ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ନିଦ୍ରା ରହିଛି, ଦୁଇଟି ନିଦ୍ରା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ତ ଶାରୀରିକ ନିଦ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରା। ହୁଏତ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କି ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେମାନେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସତରେ ଯଦିଓ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ଯଦିଓ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ନୋହୁଁ, ତେବେ ସେହି ବର ଆସିବା ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନୂଆ ହେଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ତୈଳ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋକମୟ ହେଇଯିବ। ଯେଶାୟା 40:31 ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କି ବିଶେଷ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ହଉ, ଧନୀ ହଉ, ଗରିବ ହଉ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ହଉ, ରୋଗର ଲୋକ ହଉ, ବଳବାନ ଲୋକ ହଉ, କି ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ହଉ, ଯିଏ କେହି ମଧ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ, ନୂଆ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି,
आज आम जो प्रभुंकर अपेक्षा करुछु तेबे निश्चय आमने उत्कृष्ट पक्षीर न्याय प्रभु आम ऊपर को उठाइबे से मानकर जीवन मध्य श्रांत हब नाही से माने श्रांत क्लांत हेबे नाही से माने दौड़िबे से माने क्लांत न होई गमन करिबे कार किए गमन करिबे जे माने सदा प्रभु को अपेक्षा करती जो माने तांकर दिन को अपेक्षा करती तेबे मृत होई थाओ किबा जीवित भाबरे थाओ जदि आमानकर जीवन अपेक्षार जीवन गोटे विश्वासी जीवन अपेक्षार जीवन सही दिन अपेक्षा करिबा पाए एक साजसज्जा हे बसिथिले अपेक्षा करिथिले किंतु 5 जन भेटी पारिले नाही किंतु जो माने प्रस्तुत थिले जाग्रत थिले से मानकर आत्मिक तौल थिला प्रदीप रे तौल ढालिबा पाए से माने प्रस्तुति होई तौल नहीं थिले से माने ही साक्षात करले किंतु जे माने अप्रस्तुत थिले से माने साक्षात करि पारिले नाही आज आमानकर जीवन मध्य सुजोग अछि आज आमानकर जीवन मध्य समय अछि आसु आमने प्रस्तुत भावरे प्रभु जीशुंकर अपेक्षा करिबा प्रभु जीशुंकर आगमन समय मध्य आमने जेपरि तांको भेटिबाकू पारिबा तांकर तुरीर शब्द रे तांकर महाध्वनि रे आमने जेपरि चक्षुर पलक रे तांकर निकट को आमने नित हेबा सेथि भाई आसु आमानकर प्रदीप को आमने जलाय रखिबा आमने निद्रा जीवा नाही आमने ढुलाइबा नाही आमने प्रार्थना करिबा आमने वाक्य रे आमने आउ लागी रहिबा एवं वाक्य को हृदय मध्य धारण करिबा जदि सेही दिन आसिला बेले जदि आमानकर प्रदीप रे तौल नाही आमानकर प्रदीप जळू नाही तेबे आमने साक्षात करि पारिबा नाही सेही प्रथम करंती 15 52 लिखा जायछि किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलक रे शेष तुरीध्वनि रे आमे माने समस्त परिवर्तित हेबा गोटे चक्षुर पलक आमाने चक्षुर पता पकेला भली प्रभुंकर आगमन दिन आसीब एवं हठात आमाने जे रूपांतरित हेबा ताहा अति आनंदर दिन जदिओ सेही दिन आमानक ठारे तौल अछि सेही दिन जदि आमाने रूपांतरित होई जाउछु तेबे जेउ माने रहिथिबे से माने आ खोजिबे सेही प्रभुंकर लोक काहे सेही माँ काहे सेही पुओ काहे सेही प्रभुंकर दास काहे किंतु से माने कौन हो जाइथिबे रूपांतरित होइथिबे चक्षुर पलक पलकरे शेष तुरी ध्वनि रे आमे माने समस्ते परिवर्तित हेबा कारण तुरी बाजिब आउ मृत माने अक्षय होई उत्थापित हेबे पुणी आमे माने परिवर्तित हेबा सेथिपाई सेही चक्षुर पलकरे आमे जेपरि परिवर्तित बा आज आमानकर धर्म कर्म आज आमानकर उपासना आज आमानकर समस्त विश्व आमे सेही प्रभुंको निकट रे भेटिबा पाए साक्षात करिबा पाए ए समस्त कार्य आमे करूछु प्रभुंकर सेवा करूछु प्रभुंकर वाक्य शुणुछु प्रभुंकर वाक्य कहूछु प्रभुंक निकट रे प्रार्थना करूछु प्रभु को गौरव देउछु जदिओ सेही दिन आमने सेही चक्षुर पलकरे प्रभुंकर आगमन समय मध्य जदि आमने रूपांतरित न हेबा आमने आउ प्रभु को साक्षात करि पारिबा नाही हाय आमने दंडर पात्र मात्र आमने दंडर पात्र मात्र सेथिबाई गोटे विश्वासी जीवन मध्य अपेक्षार जीवन आमने प्रत्येक आमने आजिर आलोचनार विषय रे आमने जानुछु आमानकर तौल जळु थाओ आमानकर प्रदीप जळि थाओ आमानकर पटी बंधा थाओ एवं आमाने जेपरि निद्रा न जाए आमने सचेतन होई जागी रहिबा एवं प्रार्थना करिबा एवं आमने अपेक्षा करिबा जीशुंकर आगमन को एवं आमने रूपांतरित हेबा प्रभु आमान को प्रत्येक को सही प्रकार करंतु एही मंडली जेपरि सेही दिन सेही मध्य आकाश रे सेही स्वर्ग राज्य रे परस्पर आमने साक्षात करिबा आमानकर मध्यरु केही न रहि जाऊ
आमने जमंत प्रत्येक से स्थान साक्षात करवा से आसु आज आमने अपेक्षा करवा प्रभुंकर अपेक्षा करवा तेबे आमने से अनंत राज्य रे प्रवेश करी तांकर गौरवर कारण होई तांकर संतान होई सदा सर्वदा तांकर से मुख दर्शन करी से आनंदर सहभागी हेबा प्रभु ए अल्प वाक्य मते पुणे आपण मानक प्रभु आशीर्वाद करंतु जदि कहू कहू मोर कौन त्रुटि होईछि आउ तबे क्षमा करिबे जहा उत्तम बोली भावुछंती ताहा ग्रहण करिबे मध्य होस्ट महासंघ मध्य धन्यवाद दे पुनर्बार मते ए सुंदर सुजोग देथिबा जोग धन्यवाद दिए एवं उपस्थित प्रत्येक को मध्य पुनर्बार मोर आंतरिक नमस्कार जनाए धन्यवाद 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 माँ सुंदर भावरे सुबुद्धि और निर्बुद्धि नारी मानक विषय कहले बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भावरे केते गुडी रेफरेंस दे कहछन्ती धन्यवाद माँ सुंदर भावरे वाक्य देथिबार एभଳି भावरे आगे आगे मध्य प्रभुଙ୍କ निमंते व्यवहार हो आसंतु आम समस्त विषय शेष होईछि उच्चकरता सहित प्रभु धन्यवाद देवा प्रभु आम समस्त कार्य आशीर्वाद कर नेटवर्क कौन प्रोब्लेम ना